Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Madaydayaw iti Apo. Sa isang pagkakataon na naman, tayo ay mag-aral sa kanyang salita. Ngayon po ay Sabado ulit at ika-19 na ng Abril at palapit na po, napatapos na naman po ang Abril at papunta na po tayo sa buwan ng Mayo. So, tayo po magpasalamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. Agyaman tayo ti Apo, nadanon manen, katagiti nga nasurok ka gudwa tayo ti nga bulanen, kat nagsiya at unay ti Apo na imbag iti Apo ngagnanayon. Kat kasakbayan nga rod, kakabsat, kat itkablaw mi itinagan iti Apo ti tunggal maysa ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga iso iti nagbubuhayin ti adungayat parabor kastamot iti panarabay. Bendisyon ko na tayo pa. So pagbati po mula sa ating mahal na Panginoong Hesus na siya po ang nagbibigay sa atin ng gabay, kapayapaan, pagpapala, mga biyaya na hindi natin abot makayang isipin sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Amen. So sa oras na ito, sa gabing ito, ay ating ihanda ang ating mga puso, ang ating mga buhay para sa isang revelasyon na naman na may ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Alvaro. Okay, kapatid Alvaro, siya po taga-Asinggan. Taga-Asinggan. Pagbati po mula po dito sa Kalawakan ng London. Amen. Taga-London. So, kada kayo taga-Asinggan, kablao mi tinagan ti Apo. And even all over the world, kadi kiti aglawlaw iti globe. So, kangano ti pa nagkararag kakabsat. Amen. Bendito ka man nakabali ng Diyos, agyaman kami Apo, ti dayto ang kanito, yaman kami dayto nga rabii. Yaman kami Apo ti kinaimbag mo, parabor mo, panangaywan mo. Yaman kami ti Espiritu Santo madakada kami. Tangal daw Apo, tangal rabii, bendisyon na Apo, tunggal may sa agdengag. Bendisyon na Apo ti puso mi, sama ti lapayag mi Apo, ngayso Apo. Kana kami Apo ti spiritual pa nagdengag mi tapno kasta may mutektekan mi Apo. Yaman kami ken ka. When Apo, bendisyon na kiti sa uma Apo nga may panayag. Kudo Dios, saan kadla Apo, daytoy ket agbaling nga ungaong ang agsubli Apo kadagiti ko. Dagiti awan kais iska na nadikit di Apo. Adda nga pagbiyagan mi, agbaling nga biyag kada kami. Lord, agyaman kami ken ka, bendisyon na mo Apo ti anak mo. Maaramat kang rabi, kas kada kami tunggal may sa o Diyos, nga dapo ditoy, nga pagtangan bendisyon na mapo, kas tama dagiti kakabsat mi, ngagdengdeng nga, yaman kami ken ka nga ro do Diyos, i-claim mi Apo ti balay, itinagan na po mi Jesus, tinawag namin na gitoy. Amen. Ti pa nagkankanta kakabsat, kantanda di kanta nga, draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire.
God. Help us know that you are so close Yes, to us, yes, Father. Father. Father, we thank you for being with us in every situation of our Yes, lives, Father. in every circumstances we are facing, Father. We thank you for your word that you said, Father God, in 100% you will never leave us nor forsake us, Amen, Father. amen, Lord. That's why, Father, as we draw near to you, Father, may you draw near to us, Father Yes, God. Lord. Lead us, Father. Guide us, Lord. Bless us, Lord Jesus. We thank you. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen, kakabsat. Inak ibingay tatak ti paulo na ti inak i-share tatak commit. COMMIT, commit. Ti Ilocano na panangikamang, panagtalag, panangitalklen, panangiyawat. Adal di kiti banag nga i-concern ti biyag tayo nga masapol nga sursuruan tayo nga i-commit iti Apo. It makes different if you commit to the Lord. Amen. Dati innem nga banag nga concern tayo iti biyag iti panag-commit tayo kini Apo. Umuna dati pinantiperyo number 1, commit our ways. Intayo jay Proverbs 3, 5, 6. Kunana ditoy ti English. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. 6. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Iti Tagalog na ay Ilocano na dahil kunanan sa ka Ilocano na agtalag ka ti Apo ti amin a pusom. Di ka agtalag ti ipagarup mo nga ammom may kanam laglagipom ti Apo iti amin nga aramid mo ket isuro nan toking ka ti rumbeng adalan. Amen. Kunanan toy God's way is still the best way. Of course. God's way is the Bible way. Kunana. Awan kasayaatan nga dalan nga suroten tayo no dadjay paningidalan iti Apo. Panagidalan ni Apo. So commit your ways unto Him kunana. Amo yung kakabsat, amo tayo amin ti agpanunot ng sa bali jay amo na nga usaran iti panunot na. Ikiti amin nga pampanunot tayo, ikamang tayo kini Apo. Amen. So naita ti umuna nga commit your ways. Number 2, commit our words. Basan tayo jay Proverbs 6:3. Dawat man ti panangbasa yun jay Ilocano no kwa. Proverbs 6:3. Yeah. Kunana dito kapsat. No kasta anak ko, adda ka ti panakabalin day tataw ngum kastoy ti aramidem tapno mailisi ka. Dagusem ti mapankin kwa naket at pagpakasi ka oya na. 6:3. 6:3, Proverbs 6:3. 6:3? Yeah. 6:3 na yan. When? 3:6 or 6:3? 6:3. 16:3, sorry. 16:3. 16:3. Okay. Sorry, 16:3. Okay, 16:3. Yeah. Okay, so ulitin tayo kakabsat. 16:3. Manipod ti Proverbs 16 verse 3. Dawatom ti Apo, abindisyonan na, dagiti kayat mo nga aramidan. Amen. Kat, agbalagi ka, iti panagbiag mo, kadagiti panggap mo. Amen. Iti English ti kunana ja in IB
Commit to the Lord whatever you do, Mhm. and He will establish your plans. J. King James Mat, na commit thy works na, unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Anya nga aramid ti ikumit tayong kiniapo. Masalod sa kumang kinyayo kakabsat, inya nga aramid. Can you give me some idea? Ano, maipapanti spiritual kakabsat. Aramid nga Aramid. ba? When? Aramid, kinapo. numapanti trabaho ti Apo, ministro ti Apo, Yeah. kat iso dagiti na ipaakem kada tayo. Yeah. Yeah, Aramid. aramid nga naimbag. Well, Yeah. na ipaakem kada tayo, nga tayo kat agi ibingay tayo dagiti sa ti Apo, tapno maisalakan dagiti saan tayo maisalakan. Amen. Ngano ti aramid mo't nga hangko iba ka na ilubungan undi kiti pisikal, kunana di dyan nga aginayat kayo, tulungan nyo dagiti kasapulan, Yeah. kunana di dyan, anong baga pautang kayo, tulungan nyo, kunana dagiti kasapulan. Iso da kita ti aramid nga naimbag. Aramid nga para iti ti Apo. Aramid nga para pamilya. Amen. Yeah. Aramid nga para trabaho. Mhm. Aramid nga aramidem iti padam nga tao nga niya aramidem. Iso nga sakbay nga aramidem, ikumit mo pay kini Apo. Iyumang. Wow. Ikamang mo pay kanya na pasingkedan nanto dagiti panunot mo. Amen. Ti kayat na nga sa uwan ti pasingkedan nanto ti panunot mo. Ti kayat na nga sa uwan jay ikan na kani Apo ti confidence. Oh, Peace of heart, talgud, assurance. Ket jay aramidem kakabsat ket bindisyonan na ni Apo. Amen. Amen. May kalo tayon, entay jay commit our worries. Dahito yan, i-commit tayo ti worries tayo kini Apo. Giti pagdandanagan. One, ay basahan tayo man jay 1 Peter 5:7. May memorize natin, may kabisa dati kakabsat. Cast all your anxiety to Okay. Him, and He will cares for you. I-memorize. Okay. Kung ano jay 1 Peter 5:7. Casting all your care upon Him, And He will for cares He for careth for you. you. So nagpintas ti biag ti Kristiyano kakabsat. Italagtak ni Apo. Why worry when you can pray? Dagiti worries tayo ti bills ti kuryente, bills ti gas, renta ti kuha, ano nyaman pa, etcetera. Apay, Mortgage mo. agdalag ka, no mabali mo nga'y kararag kini Apo. Wala. Because the Lord, He cares for us. Nagmayatan kakabsat ti biag ti Kristiyano, ito tayo amin kini Apo. Dagiti panagdandanag tayo, iti Apo, ipatpatag na tayo ni Apo, kabsat. Basahan tayo pa dyan Philippians 4:6 and 7. Iti English kakabsat. Narusarakan yun. Philippians 4:7. 4:6 and 7. 4, 6 and 7. 6 and 7. Ilocano. Philippians 1, Ilocano. 6 and 7. Kung naratito'y kakabsat. Awan kumati pakadanagan nyo. Kung tunggal, agkararag kayo iti Diyos, kat agdawat kayo. Di yung liplipatan, ti agyaman kenkwana. Verse 7, ay wanan na kayto, tital na ti Diyos, adi matukod a panunutan ti tao. Nagpintas. Tapno natalged, dagiti puso, kun panunod yo, iti pan nakikaykay sayo, kun ni Jesus Kristo. Iso nga nagpintas kakabsat. Iso nga saan nakayat ni Apo ti pangibusbusan tayo ket panagdandanag. Yeah, iso nagpintas. Madanagan naman. I-commit tayo kini Apo. I-commit tayo kini Apo. Tikit ko, wala na, kaya nagawin no July. I-commit tayo kini Apo. Tani Apo ti kwa. By Marami. May kapat tayo nga commit our wants. Hindi tayo masakasapulan. Masapol nga adda tarigagay nga nasayaat, good desire. Sino ti adda tarigagay nga nasayaat kada tayo? Amen. Mabalin nga Amen, 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 amen. mabalin nga para saan nga paraking ka. Nung para kadagiti Pamilya. datuma anak tayo, ibagang kiniapo tayo ta.
Apo kastoy man ti tarigagay ko. Para diti anak ko kayat ko nga dumakkel da nga agda pa nagbuting dati apo. Amen. Ajay may sa kayat ko nga agserbida king ka. Kayat ko nga malaglagit da ka kan kanayon. Amen. Kayat ko nga agbalinda nga pitpur ka king ka. Hallelujah. Ibagatay kini apo. Iso nga nagmayat ti agbaling nga Kristiyano ko kabsa. Tamabalin mo nga gayam nga ikumit kini apo. Kumit mo amin. Mabalin mo nga ikararag kanya na saan ka nga hopeless kasla awan namnama mo no di ket ikumit tayo kini apo. Hopeful ka po nga. Wen. Iso agsubli tayo man pa DJ Philippians 4:6. Nagpintas, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Request. Anya kaya na nga sa unti request. Hindi kay Kabsa. dawat tayo. Dawat. Anak dawa-dawatin tayo. Tarigagay. Kiddaw. Kidda. Anya mga kiddawem. Ibagam kini apo. Kulang pasto, ti tarigagay ko ket godly desire, tarigagay nga nasayaat. Ibagam kini apo data nga tarigagay. Kumit. Tarigagay ko gumagatak ko. Yeah. Yo ay kumit na kini apo, kumit you once. Gaganda. Nahanag ko sa do. Anya tayo number 5. Listo. Listo. Tayo number 5 commit our weaknesses. Daitan. Amoyo ti weaknesses kakapsat isu ti May isa nga manglimit kada tayo when you are weak. You are point of limitation. So may makapasadot ko na. Makapasadot. Point of Sadot limitation, point of temptation. Dadya iti alis to nga panag Sumimog sila. sulisugan ni Satanas king ka, ibagam kini apo. Points of limitation, dahito ti aramid king ka, ket nakapuyak, ket tulungan nakapo. Kinatadot. Ay, ano? Weakness. Nakapuyak, so please enable me. I-commit ko king ka apo. So dahito ti points of limitation. Yung points of temptation mat, datoy apo ti pagkasulisugak at toy pagkapsutak papigsaan na kaditulungan na with God our side, we are the winning side. We are not focus our weakness but focus in God's strength. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah. Lasan kabsat bilang datoy Alis to ka. alis to Hasta may kanam. Hasta ko mag-preaching niya. Agapit. May kanam dato nga ako commit our will. Tarigagay, mabaling at tarigagay tayo tibiyag. Kasla madaan Kagayatan. kati balay, dumapay, Amen. i-commit tayo kini Apo. Apo, no pagayatan dato nga tarigagay ko, iso ti masurot. Ngumno saan mo pagayatan, makibagat ka kanya. So that means nga tulungan na kalata ni Apo no makibagat ka kanya na. Iso nga, invite him all our activities. Hallelujah. Do not ignore him, do not set him aside. Saan mo baliwalaan ni Apo, tibiyag tayo. I-commit tayo amin nga banag, amo yun no adda pa nagregat tibiyag because we feel. Yeah. So nga di To commit God, but we commit to God nalagan ti panagbiag. Nung i-commit tayo kini Apo iti inya mga banag. Nalagan ti panagbiag. Adi apay di yung mare na kagabsat. Yeah. Iti pada nga Kristiyano no i-commit tayo kini Apo. Nalagan ti panagbiag. Datalaan ti may share ko kabsat nga napitot tayo nga adal nga nagapo kini Apo. Umuna, commit our ways. May kadwa, commit our words. May katlo, commit our worries. May kapat, commit our wants. 5, commit our weaknesses. And last, commit our will. Ganon dati may nayon yung kapsat, nawaya kayong mga nayon. Amen?
about commit. Amen. Hallelujah. Amen. So, agyaman tayo iti Amen. Uy. naibingay nga sa uti apo, ti kabsat tayo. Pundo la unay kakabsat nga kunana dyan itaklin. Kunana dyan na. Itaklin, italek, ididikar. Dapat may sadya, ididikar tayo dagiti amin. Nga arami din tayo, aming nga plano tayo. Amen. Han ko mga dagiti wagas tayo iti masapol nga aramiden tayo no. Amin kat wagas iti Dios. No makita tayo kakabsat, ti panagbasbasa tayo ti sao ti apo. Adadya iti amin nga wagas iti Dios, dadya amin dagiti instruction, adadya dagiti navigator tayo kun tayo nagtan. Tartarabayan na tayo ni apo. Tapno kasta awan dagiti makunang failure tayo, no awan dagiti makunang hantay ngagbalay ginay ket ni apo Dios ti pabasulen tayo. Iso na may mayat no kun tinangadal kada tayo kakabsat nga i-commit tayo. Alawen ket agyaman tayo ti apo ti daytoy mga rabiin. Hantay ko naen nga simple laeng amuyo no maimutek-tekan tayo nga nasayaat ket aramaten tayo i-apply tayo ti biag tayo nagdakkel nga maaramidan. Iti apo ti biag tayo. Uno nagdakkel ti maaramid tayo ti nga adal iti biag tayo. Maipapan ti biag tayo. Alawan, kente nga rodin ti panagkararag. Iri kente nga rodin kakabsat. Tatno, nasapa tayo makainan na. Tatno lubigat kat ang daw manen iti panagigimo. Kat, hindi tayo tumanen nga kikinita. Amen. Hallelujah, Lord. Gyaman kami nga po, ti tayo nga ganito nga paay mo. Gyaman kami pwede kiti na imbak na kan unay. Nabalito kan unay nga sa o Diyos. Gyaman kami unay. Nagtultuloy nga binisyon na mapo, ti anak mo. Kat maaramat mo tumay manan o Diyos, iti kaubasa mo Diyos. Kat at adon tumanan na po, nagiti maisalakan, at adon tumanan na po, nagiti mabindisyonan, at adon tumanan nagiti mawaya-waya, ti panunot na, at adon tumanan o Diyos. Ti agbalin, apo, nga dakin kadakwada, iti sarikid-kid nga ag, biagken ka o Diyos. When apo, gyaman kami unay, agtultuloy nga bindisyon ng mga rod apo, iti grupo, dagiti Ilocano, Father God, ang runaan na apo, dagiti mga idadaulo kada kami, bindisyonan mo ta apo, titunggal pamilya, tunggal pagtaengan, kasama dagiti anak mi, o Diyos. Pagyamanan mi unay, tinandak ka lang natin, dati nga rabi, o Diyos. Dagiti kasapulan, ti pa nakaisalakan, apo, isalakan mo ida. Dagiti kasapulan, ti pa nakaagas, apo, agasam ida, o Diyos. Dagiti pagkasapulan, apo, na ma-restore, apo, dagiti relasyon, titunggal pamilya, Father God, i-restore mo apo, ipasublim apo, tinapintas nga panaglilin-langan titunggal may sa tadayta. Apo di tarigagay mo, nga kunang o Diyos, nga giinayat kami, tapno kasta maamontis ang kalubungan, nga da kami dagiti adipod mo. Yaman kami. Ken ka o Diyos, madaydayaw ka unay, kung may tantanok ka. Itinagan na po may Jesus, dinamot may manigitoy. Amen. Amen. Bagarabite, amen. Good evening po. Bye-bye. God bless.